салом ба ҳамаи шумо дӯстон ва мухлисони сомонаи Фараҳнуз лайф. Ба саҳми он бародароне ки муҳоҷир ҳастанду дар ғарибӣ ҳастанд ва мехоҳанд ки аз граница соқу саломат рафта гузаранд бе ягон мушкилӣ ва бо сари баланд, барои ҳамаи шумо Акаи Ҷурабек кӯмак мекунад ки Акаи Ҷурабек муддати 10 сол аст дар ин соҳа барои ана ҳамин бародарони мо хизмат мекунад. Он бародароне ки документҳояшон пурра нест ва умуман ки ягоми документи онҳо ягон мушкиле дорад, бе ягон монеагӣ худи ана ҳамин Акаи Ҷурабек ҳамаи анаи мушкилҳоро бар сари худ гирифта шуморо бурда мерасонад ва муддати 10 сол аст ки бо муҳоҷирон аллакай кору фаъолият мекунад. пас бе ягон монеагӣ аз граница гузаред. зиёда аз 7-8 моҳ аст ки ман ин бародарро реклама мекунам ва то имрӯз ягон бародари ана ҳамин ғариби мо то имрӯз ман шикоят нафаҳмидам. пас бе ягон монеагӣ бо мошинҳои замонавӣ аз граница гузаред. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga jumayi muborak bo'lsin. Mana o'zimiz O'zbekistondan Xudo xolasa inshaalloh akamiz ketyapti ekan ziyoratga. Ilohim safarlari bexatar bo'lsin, eson-omon yetib borib olsin. Allohu akbar. Akalar ham o'zimizda musulmonlar akalar mana to'xtab Allohga so'rashyapti. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Allohu akbar. Yaxshi yetib oling, o'g'il. Xo'p, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Kechqurun bu yerda qiynalmayapsizmi? салом арз мекунам бори дигар ба ҳамаи шумо дӯстон ва мухлисони сомонаи Фараҳнуз лайф. муддати хеле зиёд буд ки ман аз мухлисонам дур будам ва суҳбат намекардам ва имрӯз чанд рӯз пеш мо як видеоро партофта будем ва имрӯз тоқат накардаму хостам дасти дуо бардорам ва ба ҳамаи шумо инро хотиррасон намояму ҳамаи мо шумо дасти дуо бардорем. зеро беҳтарин лаҳза аст, беҳтарин ҳолат аст ки ман ин видеоро тамошо кардам ва баҳри шумо пешниҳод кардам, хаб карда натавонистам ва ана ҳамин як падари бузургвори мо, як бародари бузургвори мо ки худ имконияти маҳдуд дорад, яъне маъюб аст, бо ҳамаи ин нигоҳ накарда бубинед ки бо ана ҳамон каляскаи маъюбие ки яъне ки ана ҳамон аробачаи маъюбонаи худ хонаи худоро раҳсипор гаштааст ва аллакай ба Ӯзбекистон рафтааст, анака гузаштааст ба ана ҳамин аробачаи маъюбияш. он қадар шоду хурсанд аст ва бубинед ки чӣ қадар лаҳзаи ҳаяҷоновар аст вақте як маъюб бо аробача ва бубинед ки чӣ қадар лаҳзаи ҳаяҷоновар аст вақте як маъюб бо аробачаи маъюбияш раҳи дарозро тай мекунад. вале боварӣ дорам ки қувваташ зиёд аст ва мехоҳам ки чӣ мехоҳам бигӯям дар ин бора ки беҳтарин лаҳза аст, беҳтарин инсон он инсоне аст ки албатта хонаи худоро зиёрат мекунад ва албатта бо ана ҳамин баъзе инсонҳо солҳои пеш бо аспу бо дигар чизҳое ки душвор буд раҳсипор мегаштанд ва албатта имрӯз бубинед ки бо аробачаи маъюбӣ ин қадар раҳи дарозро шояд дар тӯли як ҳафта бирасад ё ки зиёда аз он, вале шабро дар куҷо рӯз мекунад? шояд шаб ҳам дар роҳ бошад. вале бо ин ҳама ҷасурӣ ин падари бузургвор раҳсипор гаштааст ба хонаи худованд. бояд ҳама дасти дуо мебардорем ки худованд ҳаҷашро қабул бигардонад ва ҳамаи мо шумо низ ба ин рӯзи муборак бирасем.
بهترین حالت است. به نهایت شاد گشتم وقتی این ویدیو را تماشا کردم. باقی صحت و سلامت باشد. خداوند همه ما و شما را به این روز خرسندی برساند. من نیز به نهایت آرزو دارم این لحظه را و هر یک چیز وقت و ساعت خودش را دارد. البته وقتی که خداوند راضی گشت، وقتی که خداوند خواست، همه ما و شما خدا بگذارد که ما هم نیز رفته سفر کنیم. باقی خداوند یار و مددگاری همه شما باد. باقی صحت و سلامت باشد. من از مخلصان دور نیستم، همیشه در نزد شما هستم، همیشه با شما هستم. از این پس برنامه‌های نو را انشاءالله که پیشنهادتان میکنم. سلامت باشید. پدر جانم دعایم ده شب و روز، غریبم آه به این شهر جگرسوز. نباشیم در نماز یک جایه با هم، کجا سوز و کجا راز و کجا سوز. مرا نزد پدر بر ای خداوند، که باشم میوه آن مهر پیوند. عجب رنج کشید از ما به دنیا، خورم خون غریبی جان در بند. مرا تو در بدر بار ندیده، زیبالین پدر دور ندیده. زمانت کرد مرا عمر مهاجر، زدی خنجر ولی بار ندیده. مرا در زندگانی بندگی نیست، از این کار فلک شرمندگی نیست. کشادم چشم دور از پدر جان، در این شهر یک نشاط زندگی نیست. پدر گیرد زی خورده دست فرزند، کلان گشته پسر در ننگ خربند. دعاگو بود پدر هر صبح و هر شام، شده اکنون کلان رفته جگر بند. اگر داری پدر پندم تو گوش دار، سخنهای مرا در گوش هوش دار. مباش از مردم نامرد به هر در، تو فرزند حقیقی پشت پوش باش. ایا چرخ فلک دوران مزن باز، بگیریم نزد خالق تو با راز. مبر مهر پدر از یاد فرزند، تو خود بیچاره بیچارگی ساز. منم امروز دهشت از کار ندارم، با این کاروان راه بار ندارم. دعایم گو پدر جان از دل و جان، در این شهر غریب حال ندارم. یکی در حسرت روی پدر مرد، یکی عمر غریب و در بدر مرد. یکی با خاک و خون آلوده غم، یکی همچو خیال با